গাইস, এই মেয়েটার সাথে যা হয়েছে না, এটা যেন তোমাদের সাথে না হয়, এই জন্য পুরো ভিডিওটা আগে দেখো, তারপরে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও। আগে ভিডিওটা পুরোটা দেখো। आप सबको एक बात बतानी है। आप जो चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, चिल्ली पटेटो ये सब खाते हो ना, मत खाया करो यार प्लीज, मत खाया करो। वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चिल्ली पटेटो, फ्राई मोमोज, डोसा, इडली, सांबर, ये सब आप लोग खाते हो ना, मत खाया करो मेरे बिना। তোমাদের মতো আমারও টাইম নষ্ট হয়েছিল যখন এই ভিডিওটা দেখি, এই জন্য ভাবলাম তোমাদেরও একটু টাইম নষ্ট করে দিই। এবার তোমরাও এই ভিডিওটাকে ডাউনলোড করে অন্য টাইম নষ্ট করতে পারো।